ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-33 तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। पदच्छेदे तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। पदच्छेदे जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। पदच्छेदे मया एव एते निहताः पूर्वम् एव। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। पदच्छेदे निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। वाक्यांशशः विश्लेषण। I have the columns here. कर्तृपदीयाः, the उद्देश्य विभागः, then कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः, all for the विधेय विभाग। त्वं तस्मात् उत्तिष्ठ यशः लभस्व। शत्रून् जित्वा समृद्धं राज्यं भुङ्क्ष्व। As can be noted, tvam is the common subject word for all 1, 2, 3a, 3b. So, tvam uttishta, tvam labhasva, tvam jitva bhunkshu, like that. Ete maya eva purvam eva nihataha. Tvam savyasachin nimittamatram bhava. अन्वयशः शब्दाभ्यास। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ। तस्मात् तत् सर्वनाम अत्र नपुंसकलिङ्गं पंचमी एकवचनं प्रायः अव्ययम् with the meaning hence. त्वं युष्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनम्। उत्तिष्ठ उत्था उत् प्लस था धातोः लोटि मध्यमपुरुषः एकवचनम्। उत्था प्रथमगणीयः परस्मैपदी। उत् प्लस था to get up, stand, rise, raise oneself. One. To get up from, leave, give up or cease from. So various meanings. To rise, increasing strength or power, grow. Increasing strength or power, grow. To become animated, rise from the dead. To be active, brave, rise up. Hridaya Daurbalyam Tyaktoshreshta. This was in Gita, 2nd chapter, 3rd shloka, also 37. Yashaha labhasva. Yashaha, yashas, success. नपुंसकलिंगम द्वितीय एकवचनम। लभस्व लभ धातोः लोटि मध्यमपुरुषः एकवचनम। लभ दुर्लभंश प्राप्तौ टू गेट, टू ऑब्टेन, टू टेक, टू हैव, टू फाइंड। वादि प्रथमगणीयः आत्मनेपदी। सकर्मकः अनिट्। शत्रून् जित्वा समृद्धं राज्यं भुङ्क्ष्व। शत्रून् शत्रु एनिमि विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया बहुवचनं। जित्वा जि प्लस त्वा जि अभिभवे न्यूनीभवने न्यूनीकरणे च। टू विन, टू कॉन्कर, टू डिसलाइक, टू रिफ्रेन, न्यूनीभवने टू रिड्यूस। टू डिमीन, दैट ऑल्सो। भ्वादि प्रथमगणीयः परस्मैपदी। द्विकर्मकः अनिट्। समृद्धं समृद्ध सम प्लस रुद्ध धातोः क्तविशेषणं समृद्ध एनरिच्ड। अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं। राज्यं राज्य किङ्गडम् नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं। भुङ्क्ष्व भुज धातोः लोटि मध्यमपुरुषः एकवचनं। भुज भुजं पालन अभ्यवहारयोः। टू प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व, टू ईट, टू कंज्यूम। रुधादि सप्तमगणीयः परस्मैपदी। सकर्मकः अनिट्। एते मया एव पूर्वमेव निहताः। एते एतत् सर्वनाम अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। मया अस्मत् सर्वनाम तृतीया एकवचनम्। एव ओन्ली अव्ययम्।
Purvam eva, already avyayam. So maya eva, by me only. Purvam eva, already. Nihataha, nihan धातोः विशेषणं निहत, killed. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम. सव्यसाचिन निमित्तमात्रं भव. सव्यसाचिन, सव्यसाचिन विशेषणम. अत्र पुल्लिंगम संबोधनम एकवचनम. सव्य एडजेक्टिव. लेफ्ट, लेफ्ट हैंड. सवे प्राचीनावीति निवीति कंठसज्जने. सदर्न, कॉन्ट्ररी, बैकवर्ड, रिवर्स. प्रदक्षिणंच सव्यंच ग्राममध्ये च नाचरेत्. Dry, not sprinkled with ghee, that is referred out of context. Savya, indeclinable also. The usual position of a sacred thread when it hangs down over the left shoulder. See Apsavya also. Reverse of that is Apasavya. Savya Sachin. Masculine, an epithet of Arjuna. Nimittamatram Bhavasavya Sachin. The same shloka has been quoted. The name is thus derived in Mahabharatam. उभौ मे दक्षिणौपाणि गाण्डीवस्य विकर्षणे तेन देव मनुष्येषु सव्यसाचीति मां विदुः. निमित्तमात्रं, निमित्तमात्र विशेषणम्. अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं. निमित्तमात्रं, निमित्तमेव मात्रा इति निमित्तमात्रम्. निमित्तं, निमित्तं निमिद् क्त, a cause, motive, ground reason. निमित्त नैमित्तिकयोः अयं क्रमः. The instrumental or efficient cause, opposite of upadana. Dharmartha kama mokshanam nimityanyavirodhatah. Any apparent cause, pretext, nimittamatram bhavasavya sachin. Same shloka has been quoted. Matra, a measure. See matram above. So when it says above, I have copy pasted that here below. Matra, a standard of measure, standard, rule. The correct measure. Tasya matrana vidyate, a unit of measure. So I use this word matra to give the count of the weight of every aksharam in when doing the chando vishleshana. So there the matra is either eka or dve. Matram, a measure whether of length, breadth, height, size, space, distance or number. Agre tishtata matram me, usually at the end of compound. Anguli matram, a finger's breadth. Kinchin matram gatva, to some distance. Krosha matre, at the distance of a krosha. Rekha matram api, even the breadth of a line, as much as a line. Rekha matram kshunnada, manor vartmanah param na vyatiyuhu. This is from Raghuvansh. So kshana matram, nimisha matram, here nimitta matram. The simple measure of anything, the one thing and no more, nimitta only, often translatable by mere, only, jati matrena. So here nimitta matram. Nimitta matram, the mere efficient cause or instrument. भव, भू धातोः लोटि मध्यमपुरुषः एकवचनं. भू सत्तायां, भ्वादिः परस्मैपदी. अन्वयार्थः, ओवरऑल मीनिंग. तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, therefore stand up. यशः लभस्व, attain success. शत्रून् जित्वा समृद्धं राज्यं भुङ्क्ष्व, and vanishing foes enjoy the rich kingdom. एते मया एव पूर्वम् एव निहतः. These foes have already been killed by myself, maya eva. Savyasachin nimitta matram bhava. Hence, be a mere token cause in their destruction. O
ambidextrous archer, सव्यसाची. छंदो विश्लेषण. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशोलभस्व. एकादशाक्षराणि. तस्मात् त्व, सो द्वे द्वे एका. मुत्तिष्ठ द्वे द्वे एका. यशोल एका द्वे एका. भस्व द्वे द्वे मात्रा. ततज गग गणैः इंद्रवज्रावृत्तम्. जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्. एकादशाक्षराणि. जित्वा श द्वे द्वे ओ शत्रु, सो श also is द्वे 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 द्वे. तॄन् भुङ्क्ष्व द्वे द्वे एका. राज्यं स द्वे द्वे एका. मृद्धं द्वे द्वे मात्रा. द्वे 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 य मातारा. म ताराज त ताराज त ग ग गणैः शालिनी वृत्तम्. मयैवैते निहता पूर्वमेव. एकादशाक्षराणि. म यै वै एका द्वे द्वे. ते निह द्वे एका एका. ताः पूर्वं पूर्व. द्वे द्वे एका. मेव द्वे द्वे मात्राः. यभत गग गणैः किमिदं वृत्तम्. निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन्. एकादशाक्षराणि. निमित्त एका द्वे एका. मात्रं भ द्वे द्वे एका. वसव्य एका द्वे एका. साचिन् द्वे द्वे मात्राः. ज जभान ज ताराज त जभान ज ग ग जतज गग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम्. अस्मिन् एकादशाध्याये 33तमे श्लोके उपजातिछन्दः. स्वाध्यायः. नोट्स् ऑफ सेल्फ स्टडी. द स्टेटमेंट एते मया एव पूर्वम एव निहताः. These four have already been killed by myself prompts two interpretations. One, since all these fours are already killed by me, what you see are only their dummies or puppets. One meaning. Two, all these fours are already killed by me means their appointment with death has been already been decided by me. Each one is your enemy only until that time. So, uttishtha, stand up, yashaha labhasva, attain success, is really the benediction, blessing. Nimittamatram bhava. Nimittamatram bhava, be a more token cause, is an invitation to Arjuna to become a participant, a tool in the divine cause. And what is the divine cause? Paritranaya sadhuna vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuga yuga. That is the divine cause, as mentioned in 4-8. Shubhamastu. Note, my experience with videos is that I like the textual content to be available, separately readable and downloadable. So, I am uploading in my blog all the text thus far of this Ekadash Adhyaya. I shall give the links in the description box. Shubhamastu.